তিনি फुंनि सिमि आमबा सानि सिमि गन्डा तुइसा थांलाय सुख्लायमानि लाहार कासुलायजाक तिप्रामथा गंगानगर सेक्टरनि लुआजि मुंबाय सानमुं कायबा 10 माइलनि सिमि मालदा पाराव थांलाय सुख्लायमानि लाहारनो जाय ख्लायै स्नामैथि सानानि तै भारत चन्द्र पाराव थांलाय सुख्लायमानि नब जाय खायै o lahano snamti sanani sanmung no khobui tei kaitham sanmung bai tini fungni simi lahar kasulaijak amba sani simi gona tuisa thanglai suklaimani laharno tipramotha gonganagar sektorni tipramothani adongsho tini o lahar kasulaimani kogno sanan thangei 45 ambasa tipramothani observer iba naikol phang jibon joyriyang jongno sawai khnarekha sirai siraike o lahar borok tini tambage kasulai tong tei borokni sanmung tamo Aitonai ini kakubukuno ane bumu jibon juriang ang tipramothani 47 ambasani observer dini oro chini gonganagar sector committee tipramotha bai koboja ge 5 point chatar of demand no toy je root blockade ma khaimani aboni main point demand khano malda para 10 mile to malda para road abo chakma para village committee gonganagar abdi block ni andar khobja abo lama khubu petiki condition lama hamya o lama ni bisne te o kami am chaini public raw age phono 10 milo bro lahar ka solaika apuro administrative noite 2 mas ni bisingo thi khairi na hine bro kok rimani kintu tabuk ponto thikniya number second khano 10 ni 19 mil to bharat chandrapara abo te village committee orobo lama hamya o lama ti TSR BSF এবং জেনারেল পাবির থানানি ফাইনানি খুবইনো অসুবিধা ও তো এই আম চাইনি বুড়ি চরেরাও যত বড় লাহার কাছকা ও জরাবু বিডিও সাহেব বা SDM DM নি হইতে অনেক এসুরেন্স দেখা আর্জেন্টলি প্রবলেম লামা রিপেয়ারিং বা মেইনটেনেন্স লাইনাই তিনি বন্ধ খাইছে গিয়া ইনকা থার্ড নাম্বার খানো গঙ্গানগর লেমস নি হইতে কলাবাড়ি যে লামা অব অলরেডি ওয়ার অর্ডার ইস্যু অংজা কিন্তু অব কিছু দুর্বৃত্তরক কন্ট্রাক্টর যে টেন্ডার মানাইনো হুমকি দমকি রো হनै বিনি পর্যন্ত অব লামানি সামুং চেঞ্জা গিয়া অব একে 3 নম্বর পয়েন্ট খানো যে ভিলেজ কমিটি 7টা ভিলেজ কমিটি ও যে রেগানি সামুং খাইথানি যে ডিমান্ড রেগানি সামুং খাইথানি ডিমান্ড ইলাইথানি রাও পঞ্চায়েত সেক্রেটারি এবং জিআরএস রাও বিশেষ করে চিনি তিপ্রামথানি সাপোর্টা স্টকনো ডিমান্ড ওরিয়া খাই রেগা সামুংমায়া রাংমায়াকে খাই দङ এবে 5 নম্বর দাবি খানো রাবার প্ল্যান্টেশন और गंगानगर सब जुन अफिस नि हईतेও 2022-23 अर्थ बछरनि जे राबार माननाबागै 260 फेमिलिनि प्रपोजाल रिजार्भ किन्तु विभिन्न कारणे डीएम दलाय और राबार न कोनो रिजन फनो कैंसिलेशन खाय रिखा इंगे ताबु डीएम ताई कैसा लामाते टीआरपी पीटीजी डिपार्टमेंट गंगानगर टीआरएस न 10 फेमिली 10 सेक्टर एवं गंडासरा टीआरएस न 10 सेक्टर एवं टीआरपीसी गंडा तुसा 22 फेमिली एवं ताबुक राबार चीफ मिनिस्टर राबार मिशन ने रेगानि रांबाय निने गंगानगर 348 जन खाना लाई दङ गाचिनि बक्तब्य खानो जों जुनाल सब जुनाल हईते 260 जना रेगानि सामुंबाय निने राबार प्लान्टेशन मानाबागै चौरिमानोखे कुनो रिजन कैंसिल खायो ताय आलकालामाते फेबाले अब रेगानि रांबाय न सामुं खाना लाई दङ और कम खानो जेता 348 जे राबार ट्राइबल डिपार्टमेंट एप्रुवेल खाया थानी कैसा नगो 4 जना 5 जना पर्यंत और एप्रुवेल लिस्ट दंगो जुंगनोखा चिनि कम खानो जदि एडिसिनो एप्रुवेल yang खांगेंके बाकिनबो रिमाया खानाय कारण सबका साथ सबका बिका जदि नाय तंखाइके जतननो एक्वेल खे नायना नंसौ अफ 5 पॉइंट चार अफ डिमान्ड नतयै दिनै तिप्रामथा गंगानगर सेक्टर कमिटि नि अंगै ओ आम चाइनि करेजा पब्लिक रौनि लामा तोय काहामनि बागैनो जोंतिनि